Odhalenie, že vlastne ty si v Bohemii hlavný vedúci? Jasné. Ja som syn riaditeľa. Ja? Ja som len taký chalanisko, že tu šiel okolo. Ten hlavný dojde až neskore. Zastupujem dneska. Trošku som tu v tme, ale tak zle vychádza to slniečko momentálne. A nechce sa mi stať takto. Takže budeme to musieť prežiť nejako. Severské čelo. Je tomu tak, je tomu tak. Správny severan. Ahoj DMJ. Hej. Už ma vidíš celé mojej kráse aj nekráse. Ale len keď takto budeme niečo pozerať. Keď budem hrať hričku, tak budem zahalený stále. Aký stream budeš streamovať? Dneska budeme pozerať, čo nám povedia zase vývojári z DayZ. Hlavne budú hovoriť o tom predbežnom prístupe pre streamerov na novú mapku, ku ktorému ja asi mať prístup nebudem, lebo som videl, že už posielali potvrdenia na žiadosti a mne žiadna neprišla, takže nie som moc nadšený tým, ale tak, hej, dal sa to čakať. Dnešným dňom plus 1000 views, ja si myslím, že to pôjde dole, Roman. Každý klikne a povie si, že ty kokos, to je on. To je škoda. To je škoda. A sklamaný odíde a už sa to nikdy nevráti. Aj potom, keď skončí táto tu prezentáčka, tento X-Stream, tak potom pôjdeme hrať. Dáme nejaké DayZ. Dnes majú oznámiť to anti-cheat DLC. Neviem, aké anti-cheat DLC myslíš, ale novú mapku budú riešiť. A predbežný prístup pre streamerov dneska. A uvidíme, že čo všetko ešte. Začneme byť celkom horko ináč. Som sa aj vyobliekal, normálne, že jednu z tých lepších mikín som na seba navliekol. Dnes by po hodine rozprávania mohli aj ten Frostline zahrať, nebehať v solnici a strieľať frešákov. True. 100% true. Kto to kedy videl v internet v lese nemať ríško? Ty si blázen. Ty by si mal relaxovať v tom lese. A je tu pozerať na mňa. Predplatné na 60 € mesačne, keď budeš mať lepší anti-cheat. Stačí hrať na komunitných serveroch a pohodička. Úplne nech si predstav moju izbu. Hej, akože... Ako nevyzerá to ideálne. A to mi verte, že som tu ešte robil nejaké zmeny, aby to vyzeralo trošku menej zle. A som si povedal, že nebudem to tu leštiť všetko, to zase ako potal. Až tak mi nezáleží na tom. Prázdno v strede matrac. Ten mám hodený hneď vedľa seba. Tu je. Doslova meter odo mňa. A keď idem hajať, tak len hodím na zem. A vybavené. Mám tu strašne veľa vecí, čo nevyužívam. Tam ten stôl, čo je vzadu za mnou, ten rohový, tak na ňom som kedysi hrával, predtým ako som si spravil tento. Ten má možnosť 20 rokov. A potom tento tu, ten veľký, ten taký pracovný, ten má tiež možnosť 20 rokov. Myslel si, že oproti stolu máš okno a ty ho máš z boku. Oproti stolu, čo si ty blázen, to som tak raz skúšal. Vieš, čo to je mať oproti stolu okno? To je otras. Oproti stolu, alebo aj keď máš stôl a máš za sebou okno, to je tiež otras. Takto to je najlepšie. Takto to je najlepšejšie, podľa mňa. A aj bongo nemám, bohužiaľ. Zrkadlové? Nie. Len sa ti to zdá zrkadlovo, lebo som proste tu nalepený, tak ako som. Ja mám okno po pravej ruke teraz. Toto je moja pravá ruka. A už vypráva čosi. DayZ dev stream. In today's one, we are going to be giving you more information about the DayZ Frostline exclusive streamer event that is happening soon. And today I've got Scotty with me again, and he's going to run through all of the information that there is to know about the event for anybody who is curious. So, Scotty, I'll hand it straight over to you. Čo sa nezúčastníme? Okay, so we'll dive straight in. First of all, thank you for the interest. Also, some of the raids I've seen in chat as well. Thank you for raiding us with your chats, and I'm glad Lampu nemáš? to be here. Mám za sebou. Okay, so I think we can run through some of the page. Are we able to switch over to the page? Ale nebudem to na seba nasvedcovať, zase hotel potel.
Ja viem, na ktorom budú len špičkoví streamery, ktorí RPčku. With our friends over at Lurkit, who I'm using to help manage Cez to som sa registroval ja. Cez túto srandu. Som ináč prekvapený, že ma to vôbec pustilo. Lebo oni tam mali nastavené tak tie parametre, že musíš mať okolo 30 divákov priemerne na stream, aby ťa tam akože vôbec pustilo. Sa vôbec akože poslať tú žiadosť. A potom mali ešte jednu podmienku, alebo 1000 odberateľov na YouTube. A oni si, že to je ončo, to je moja šanca. Ale pochybujem, že nám to prejde, lebo ako som hovoril, už niektorým prišli tie pozvánky, a mne ešte nie. Ahoj, Jeni. Mladú tváričku. Tá nám vyzerá mlado. Reálne mám 45. Ahoj, Jeni. V každom prípade. Od 0 po 10 koľko? Všetci sme zvedaví na tvoje hodnotenie. 11-10. Otál potál. Začneme byť horúco trošku. The fact of the matter is that we're prioritizing a PR event, a campaign to do some reach and targeting, especially for the first week. DayZ player base, those that are familiar with the mechanics, understand the limitations of the game. Kto je 10? Will come in with a deeper knowledge. So jedna je nejaký 70-ročný feťák pred Teskom a 10 je Brad Pitt. How it will work from start till end and how it will. Na takýto škále by som ja postavil hodnotenie. And also 2. Moje srdco. Aspoň na 3,5 sa cítim. To improve on the pipelines or even how we can set up the Lurkit side of things. So we're using this as also as like this is a new thing we're trying and we have to start and jump in with 2 feet and clean up our mistakes with a few retrospectives going forward. That being said, it's still very exciting. Pýta si nejdem. Čiže 8, ak by si podal statem, tak by si mi dal 4. To som nepovedal, Liško. Keby statem bol 10, tak by si mi dal 4. WTF? Však ja mám strich aj všetko. A keby som sa vyzliekol, tak aj telo mám jak oni, jak statem. Úprimne 8? Za teba z 10 z takej normálnej škály, lebo sa zamotáš? Díkes. Keď som sa vyzliekol, tak 12 lomka 10. Musel by som sa oholiť ešte. Som sa 2 týždne neholil, takže nebolo by to ideálne dneska, ale preto hovorím, že s tým statemom by som sedel celkom. Všade, Roman, všade. There's, I suppose, some exceptions for those special kind of makes sense as well. We've also incorporated, so not only just the DayZ hardcore community, but there is a few people that, actually every DayZ event that we've done in the past, whether that's with streamers from different countries, where we've done a campaign, I've included these guys in. All the participants from the Lights Out events also are welcome and also coming into to snieme až na potom, threshold as well. So we were trying to get everyone with a lot of experience to come in and začneme Mikino, potom pôjdeme ďalej. Without too much troubles on that side, on that front. And then going into the second week, we can go down this path. Okay, so the creator program, essentially, I think in a normal situation, it's an area where it would be a lot of missions and quests. I'm learning a few things on this side of things. Ťažčeky na kameru, jasné. Pôjdem 40 schodami s ním. Návideš. Nic si nezmeškal. Čakám, akým sa tu vymáčknú bráškovci.
S tým, že prečo ma nezobrali ešte do tohto. A hej, príjemné poobedičko. DayZ experience, adequate experience, you can already assume that you're in the first week. And while I'm on that topic, I would like to explain, if you are in the first week, you're not going to get kicked out for the second week. You are in for the whole 2-week period from beginning to end. No teraz hovorí, že prvý týždeň bude len pre tých, ktorí vezmú teraz na základe žiadosti, ten exkluzívny eventík, kde nás asi nezobrali zatiaľ vyzerá. A keby si mal prístup k tomuto prvému týždňu, tak by si mal prístup aj k tomu druhému. A do toho druhého sa nedostane, lebo tam sú vysoké podmienky. Takže... Jo, na chvíľočku, kým pozeráme túto vec. Nezvykajte si. Mal som to v pláne za 2K subs, ale keď aj tak tu budem pozerať túto stranu, tak nech aspoň vidíte môj otrasný výraz počas toho. So Mr. OG's on the watch list already for a bit of fun on that side of things. Okay, so one bit of information that I would like to be super clear about, and everyone must understand when they're coming in. This exclusive build is a different build to the release candidate. Those that understand branching and preparing for such a release, nebudeš vedieť there's a zaspať. certain cut-off Aj time na you have budúce. to branch off the game, get it ready, sustainable and stable, and then continue working on another branch where you can add a few more fixes that are untested, etc. Prídem ti, že si môj útvar už niekde videl v nemenovanom meste na Z. The branch that the exclusive streamers and content Ak myslíš Žilinu, on, it's not that tak dosť much veľká šanca. difference. Ja som chodil do školy do Žiliny, takže tam som sa motal dosť často. A chodil som tam cvičiť do parku. Takže ja som tam bol na očoch dosť často, ak som tam niekedy chodil okolo. Going into the plan, let's start with week 1. So week 1 will start on October 1st. The timing of it is similar to how we release our updates. So commonly what happens during a update day is Nevidel ma v parku ani pred interákom. Ja som tam bol také náhodné hodiny. A v parku myslím, vieš, v ktorom parku myslím? V tom, čo tam proste ideš cestou do školy. A keď bolo ešte, ale to už ty zase nebola v škole, respektíve ty si ešte nebola v tej škole. A keď sa dalo, tak som chodil cvičiť ešte na nový diel. Tam to bolo super, kým to nezrušili. Odhaľoval si sa na verejnosti pred cvičením. By si cvičený nazval. Si dobrý káneriško. Takže niektorí blázni tam chodia cvičiť normálne, že v terénku, aj keď je 15 stupňov, to je zase akože. Ja si myslím, že ja som ešte veľmi mierny v tomto. Tak maximálne, keď bolo 40 stupňov, tak som sa dal do trička, to je všetko. Coming in. Well, that question is a bit skewed. There are a few modders that will be coming in who do streams, that do podcasts and stuff like this. It's not. A môže byť modré, ako píšeš. Lebo viem, že dva bráškov si ma spoznali len podľa hlasu na škole. Takže jeden z dôvodov, aj prečo som nechcel mať webku predtým, ako skončím školu, je, že aby ma nejaký blázn zase nespoznávali zbytočne. Aby som proste v kľude skončil tú školu, aby som svatý pokoj. Neviem, koľko mám stupňov, ale pomalečky to budem dávať dole. Už sa mi to tu otepluje, tak mám byť úprimný. Už počítač vyhrieva. Leave some back for the community to discover on their own when it comes to be released on their side of things as well. So that's what we're going to try and ask, and it's all part of the code of conduct to if you are Je jak teplo nejak v Žiline? If you are going to make YouTube videos, it's more than welcome. Review videos, of course, it's part. U vás by malo byť teplejšie ako v Žiline. A u nás zase chladnejšie ako v Žiline. Use organic streamed footage to build upon that. Yeah, so if you watch any DayZ videos, that kind of Zatiaľ ináč, koho by to zajímalo, čo tu brášku si hovoria v pozori, tak len hovoria o tých pravidlách, že ako to bude fungovať zatiaľ. Ten prvý týždeň exkluzívneho prístupu, ku ktorému zatiaľ nemáme prístup. Ale dúfam.
this kind of release. Ešte nádej neumrel That's not to na mojej say that strane. you can't still get a head start on recording this content, but you just have to abide by the embargo. So update any heavily edited stuff on the release of DayZ Frostline. So up until that point, I would encourage to stick with the organic feel just for the rest of the community. More so. Musíme všetci, čo toto pozeráme, im spamovať, čo tu moje meno? Nie. Ako si oznámia moje meno? Nemyslím si, lebo normálne ti prišiel mail. Normálne ti prišiel mail, že si bol pozvaný do tohto tu playtestu, eventu, alebo ja neviem kého hoca. A príde ti kľúč a všetko. A nemám zatiaľ nič. Za tučný dodaj mi ten mail príde. Jasné, nepochybne. Q&As. What I mean is we've recorded Q&A with the team. Hej, toto, čo ukazuje tú stránku, tak cez toto som ja dával žiadosť. A to bol boj, lebo tam si musel prepojiť aj svoj Twitch, aj svoj YouTube. A to bol taký boj, lebo mne vypisoval, že môj YouTube je prepojený na nejakom inom účte, na ktorom nebol prepojený, tak som sa musel prihlásiť cez svoj YouTube. Vymazať to z toho účtu, ktorý mi tam nejako náhodne zázračne priradilo samo. Potom to hodí na ten svoj druhý účet, ktorý som si vytvoril. Ty kokos, to bol boj. Ale zvládol som to a nakoniec možno to bude úplne zbytočné. Pri tvojom mene, keď si pozreli na YouTube, sa len zasmiali. Ja si tiež myslím, že klikli na ten YouTube a povedali, že ešte nie. Možno ani zatiaľ. A možno ani... So the dev team will be there to support and challenge. Ale ja si myslím, že práve, že by to mohlo motivovať, že ty môj dôchod, dajme mu prístup, lebo čo ak sa ten blázen rezne, keď mu ho nedáme. A zase jeden kľúč plus minus Keď sa webku od začiatku, tak ma berú hneď. Ne, myslím si. Čau, Mark, čau. Na chvíľočku. Keď pozeráme len veci, tak tu bude táto srandička. A môj nie je moc atraktívnych signály. Dnešným začnú skákať noví subscribery. Alebo začnú ubúdať. Their performance ready for such a wave of people coming by. That also includes increased security and DDoS protection and other things like this. So we're trying to do our best to mitigate any problems that may occur. Vraj to budú akože prvotriedne sterory na tom testíku. How that goes down. To je úžasné. Dúfam len, že na nich budeme aj hrať. It's more designed about extended reach. So these are for content creators or new streamers that don't know too much about DayZ. I will be distributing base game keys and Frostline keys to support this endeavor, and also the press will be coming in, or majority of the press. I should probably make a note at this point that keby to náhodou niekoho zaujímalo, tak keby sme dostali predbežný prístup, tak dostaneme aj kľúče na rozdávanie. Čo by bolo huge, ale nemyslím si, že sa dostane. Nie, proste opisujú presne, ako to bude fungovať všetko. Ja vyťahujem len také úplne podstatné veci pre mňa, ale tak. Hej, Zero určite to dostane. On spĺňa všetky podmienky. Ja som sa tam dostal len šuflíkanstvom, vôbec do tej žiadosti. A oni to myslia, že nie, že budú dávať kľúče random ľuďom oni, ale že ten streamer, ktorého vyberú, tak on dostane nejakých, neviem, pár kľúčov na rozdávanie. Tak je to myslené. And I guess we should probably say we'll keep everyone updated via lurkit and stuff as well, right? So through lurkit, I'm using the announcement section. Ale ak zoberú rave na a mňa nie, tak mi normálne praskne srdce. So we can make communications within a certain Discord channel. But I'm reserving the Discord. No, možno aj viacej. A ten boost, že proste budeš mať predbežný prístup vôbec, to je proste huge. Put everyone in and everyone's confused of what's going on. So if I can just use the už len to samé o sebe je huge. Nie tu ešte tie kľúče navyše a to, že ty dostaneš kľúča a tak ďalej.
add your Discord ID so we can add people into our Discord for fast communications as well. So just before we move on, I've got to say thank you. The amount of applications we've had, past, present, OGs of DayZ, some that haven't been around for a while are coming back. Ja si myslím, že ho veľa ľudí pozná, lebo on spravil pár videí, ktoré akože fakt sú dosť na úrovni. Nie, čistá voda, no vec. Mikrovlnková voda. But I'm confident, we are confident that Čiže toto vždy, keď počujete, tento dopad. We've come a long way since some heavy critics, and it's another good chance for jumping in DayZ and having a look Tak to je on, čo? Yeah, definitely. Okay, so yeah, week 2 is more about extended reach, getting a few people that have some high numbers and coming in and trying out DayZ. Of course, treat the Bambis with how you would usually do. Go up to them with your M4s and really And just shoot them all. really shoot them off. Na všetných videách. Hej, on také analytické robí také srandičky, ale on aj streamuje na YouTube. Yeah, exactly. A má tam celkom dobré čísla, takže on tiež väčšinou spĺňa tieto podmienky, že neviem, či má 30 priemerné divákov, ale mohol by mať teoreticky. S kľudom by mohol mať. Čiže on teoreticky spĺňa aj ten prvý týždeň a spĺňa aj ten druhý týždeň, keby náhodou nespĺňal ten prvý. My nespĺňame ani jeden. My môžeme len prejsť na základe šuflíkánstva, že si povedia, že máme málo ľudí, tak pustíme ho tam len tak. Ale uvidíme. Ja nemám žiadne náučné videá, no ja len proste hrám. Ja mám také. Nie, že nízko rozpočtové. Neviem, ako by som preložil proste low effort do slovenčiny, tak proste. To je môj štýl. Môj štýl je byť lenivý. Hej. Ale podľa mňa sa aj tak najviac naučíš, keď pozeráš niekoho, kto proste aspoň trošku vie, čo robí. Tým akože nemyslím mňa, ale tak vo všeobecnosti. Že vidíš, ako niekto niekde šiel, videl si, že šiel do nejakého baráku a tam našiel túto vec a povedal si, OK. Alebo ako sa hýbe v priestore a tak. Hej. On by ináč tiež mal prístup k tomuto, keby chcel, podľa mňa. Takže ak by si on hodil prihlášku, tak on by tiež to mal. My sme maličkí ešte. Uvidíme, ale. If you see tweets like this, I encourage you to reach out and offer that help for any people that would like to learn the ropes, especially during the second week. Yes, I agree, Minder. Sitting in a 30-man queue would be rough. That's not something I want to go down. It's a good point. I am looking for an average around 10 player queues, something like this, but we will judge it as we come to. For second week, I am interested of even giving a priority queue, but we will see. We will see how it unfolds when we come to this. But everyone in week 1 will be qualified. For link out. I don't know what you mean, man. That would give you a bit more of a understanding going into week 2. But again, then I'm falling on the line of the haves, the have-nots, and also stepping on toes of press and stuff like this. So it's a very hard thing to navigate to keep everyone happy. I understand. For the creator program, yeah, you can apply. There is a link on the DayZ Twitter. But perks. We will. It's really hard to get into. What Lurk it can do with doing perks in the future. I would like to do. Hej. Ja sa ma spýtal, že či to tu zvládne večer všetko. On tu bežne chodí. On tu si aj nevedomujete. Len tu musím nejakú linku nakresliť, ako je webka, aby cez ňu neprešiel. Lebo keď tu náhodou niekedy nabehne v transloch, ktoré nie sú úplne 100%, povedzme to tak. Aby som nedostal zbytočný banán, alebo niečo. So it's something that's on our mind. We want to go down these more common ways of
Daj tam plexy. giving out ways to Si postavím plot reward our cez content stred izby. creators and even the people watching our content creators as well. So we'll see what we can do in this area to give more perks for being part of such an event. So we'll learn this with A dívaj sa, že všetko by si dostal, keby sa tam dostal. To bola riadna veta. how does it work? I don't think Úžasné veci. Škoda, že tam nebudeme asi. Vzadu máš obraz Dáky? To je taká tá veľká detská mapa vesmíru. Tu mám tiež tak z 15 roku. I'm only messing with Mr. OG. I love you really. Máš deti. What is DayZ Frostline? Vy ste moje deti. You already know. If you don't know, click this wish list section, which will take you to the page. We also have DayZ.com, which will go into more details, and we also have there the dev blogs. So if anyone wants to go and look at the back end area of what's been happening behind the scenes, the dev blogs there are. Začne byť strašne teplo. Musím sa vyzleť. Zhodním mikinečku. Where we show little snippets and teases of what to expect with DayZ Frostline. Frequently asked questions. This area is it's just a bit of fluff. I will be taking the frequently asked questions from the community, which I've already seen. A ty máš deti ale ešte v sebe? Insane. This stuff, so I will give this a little bit of an update since now publishing it, we've learned more of what questions are being asked. One question is, can we recommend content creators? Yes. Don't bother anyone. I'm not trying to say like bother, like really step on Ináč. Teraz hovorím podstatnú vec. Že keby ste spamovali DayZ, aby som sa tam dostal, tak je možno väčšia šanca, že sa tam dostanem. Tým nechcem nikoho akože nútiť. Ale hej, len tak spomínam. Že keby ste sa nudili náhodou večierkom a mali by ste Twitter a mali by ste chuť tam zaspamovať nejaký účet s názvom, že DayZ, tak môžete v mojom mene. Že taký jeden depresívny chalanisko nemá ešte prístup a veľmi by ho chcel mať. A bolo by cool, keby mal. Pre všetkých zúčastnených. Yeah, confidentiality. So, nemáš výhovorky ani. Založíš. To zvládneš. Some confidentiality stuff. Just check the code of conduct on that side of things. Again, I don't think there's anything to hide, but try to stick with public information, and we'll go from there. Yep. Okay, reporting and technical issues and reporting bugs. While we as a team will be monitoring most streams, že jak čo máš vždy naspávať. No dobre, tak radšej nič, čo bolo nadlho. Sme odporúčané na streamerov. Hej, že môžeš to tak spraviť. Teraz to vravili, že ak by náhodou nejaký streamer nemal prístup alebo niečo, tak vy môžete ako, dajme tomu, že fanúšici, akože doporučiť nejakého streamera, že hej, chalani z DayZ, tento streamer ešte nemá prístup. A bolo by cool, keby mal. A možno oni by sa pozreli naspäť na tú moju žiadosť a povedali by si, že není šanca. To si píše ten chalanisko sám z nejakého jedného účtu. Tomu nepríjmeme, není šanca. Stumbling hurdles that a few people get to. You have to make an account, and then you can, if you're not comfortable with even showing what you're reporting, you can set it to private, and we can look into it on our side. Stránka sa volá Budem alebo DayZ, normálne DayZ. Nespamuj to, ale sám Roman, to bolo len také, akože v rámci humoru, pohode. Ešte ma tam blacklistnú alebo niečo. Into this, but just don't be a dick. That's I think the main
the main guideline here, and I think everyone's got a bit of common sense of this. I'm not saying that we shouldn't expect some criticism. I'm well aware that criticism, compliments will be coming in as equal measure. Just keep a note. There are humans on every front, and everyone should be respected the same. No čo ešte majú pre nás? Zatiaľ nič nové som sa nedozvedel, len to, čo tu bolo napísané, čo som včera študoval. We did only want a half an hour stream, so let's go through some of the chat and see if there's any underlying. Can I just mention as well, if any creators are in here and wanting to apply, the streamer link where you can apply is the pinned comment at the top of chat. And if you need it as well and can't find it, do ¡apply! Ak ste tu nejakí streameri, youtuberi a niečo všetko, môžete si tu kliknúť a môžete si tam akože sa zaregistrovať. A ak nie ste, tak tiež to môžete skúsiť. Možno vás zoberú. A mňa nie. I'm encouraging that we use our call to action to wishlist. This is the best tool for us, best measure also for us. You can get the link from the DayZ Frostline page, and where possible, push a wishlist link, whether that's through chat. 13 videní na DayZ video, čo si pred rokom dal na YouTube. No jasné, Roman, to už si prakticky tam. That would be much appreciated. That's kind of what I want from all applicants is to give a link so an audience can go and at least check the page and see if it's a price point ready for them right now, or the value will be better later down the line if we give it some when we support it more with updates, when we if it's out on a sale at some point and it is a better value point for them. We understand that everyone has a different perspective on what's valuable, what's not, but yeah, that's what we want. I've seen a message regarding wipe. I think it'll be good to mention now. We'll cover it again next week. This update on the 15th for the release candidate will come with a wipe. The wipe will be pre niekoho posledná informácia. 16. bude wipe na oficiálny. Keď príde vlastne Sakhal. Takže ak máte charaktery, čas ich zavraždiť. Na všetkých platformách. But we will be wiping on Chernarus and Livonia as well. Trojtýždňová sezóna bola? Vážne? Kedy mali wipe teraz? Ten posledný? Mne sa zdá, že to bolo dávnejšie, že niekedy v lete. Lebo tam bol nejaký problém s tými, čo exploitovali. Koncom augusta? Nebolo to skore? Aj tak koncom augusta, však to máš 2 mesiace skoro. Komunitné servery niektoré wipujú aj každý mesiac. Aj otroka. Príjemné poobedičko. Rád ma konečne vidíš? Zase trošku spomalíme s tými teplými slovami. For doing this, yeah. Definitely. So good question on the wipe. We'll follow up on further information with tweets and a possible dev blog next week to go over what we've discussed already and our progress to this point. But yes, the DayZ 1.26 update that is coupled with Frostline. Yes, on that same day. They're both part of the same update procedure. So they will be both wiped at the same time. That's characters and map. Jop, mapa a charaktery. 15. oktobra či 16. či kedy. To by to povedal. We wanted to do a stream with one of the designers to go over. So I will go through what our knowledge is, and I will let one of the designers come in for a further stream to explain the inventory sizes as well. Budú hovoriť o onom. O inventári. Prečo je to tak vymyslené, ako to je. A aj všetky tie veci, ako to bude v balancu. Dúfam, že dneska. Ak nie dneska, tak potom budúci týždeň sa asi zase stretneme takto.
and look to do a balancing Bude biela dneska. on every single No to zatiaľ nepovedali nič nejaké nové. that will include the NPC loot as well. There are a few things targeted for next year that I'm excited about that I can't talk about right now. But one of those is a balancing of some of our loot to accommodate for a few of the changes that have happened. But we will judge that based on player feelings, some feedback. We understand that everyone has a different opinion. We even have different opinions in the office on this particular case. There was a few candidates that was have different play styles that we know that we have to cater for as well. And we already have that feedback. We're already working with it, and now we're waiting for that real an extended. Musel si ho skočiť. A najpodstatnejšie pre teba možno bude, že aj keď neviem, či bude, ale tak aj tak to poviem, že bude vibe 16. oktobra na všetkých oficiálnych serveroch, aj na mape, aj na charakteroch. A okrem toho, že len spomínali to, čo je napísané v tomto článku, že ako bude fungovať ten predbežný prístup pre streamerov. Inž radšej išla preč asi, je tomu tak. Videla a sklamaná odišla. Upratuješ? Ty už si domka? Ináč, aký máš rozvrh, Geni? Jaký máš rozvrh? To ma zaujíma extrémne. Či si to dobre vychytal, alebo ani moc nie. Zakladá Twitter. Okay, pre-orders. No pre-orders. We have a pre-order on our store. You can go to DayZ.com, click the merch button. Yes. There is a pre-order on our store, but due to limitations set by platforms, we weren't ready to do any pre-order. We didn't want to. Mal si, že 4 predmety, aj tak si mal byť do štvrtka v škole. Nakoniec si to prehodili také veci a stredu vieš chodiť domov. Super. Parádička. Ty máš len 4 predmety. Ja som mal koncový ročník 7. Plus práca. A čo bakalárka? Už napísaná? Aspoň z polovice? There is some elements that we didn't want it to be boarded off for reasons of briefing, players coming up to a certain point of interest and then not having that chance to go there and experience it. But this is a balancing thing as well. It's not necessarily saying that it will be the final thing. We may iterate on a few of these things in the future. Nemusela si dať viac? Máš dosť kreditov? Už len zdroje chýbajú? Okay, tak to je potom vybavené. Aj tak si to mal ale stihnúť. Cez leto. Teraz sa budeš trápiť, aký so 4 predmetmi. By sa mne trošku lepšie trápilo. Yes, this is possible with the access, with the exclusive access build. This is not possible because it's a different environment. But when it comes to release candidates, retail candidate, you will be able to move. No daj, Roman. Nevieš, čo sa podá, ale nemohla sa začať skôr nedalosti. Má asi niečo vymysleť proste. Aký typ. Minúty prasky okuliare zalepil si ich. Jak? To si mal zozvárať. You can swap between them, no problem. Same with the first-person ones as well. It's pretty cool. Yeah. So since some of the, it's been mentioned in our dev blogs as well, some of the looting pools of Sakhal, there is some increased spawns of Russian loot. In Chernarus, it's a mixture. Yes. On Livonia, it's more NATO. Nové Moonlight. To neviem, čo je. To mi nič nehovorí doslova. Hej, teraz hovoria ináč o tej novej ekonomike lootu, že keď potrebuješ nejakú špecifickú vec, ktorú nevieš nájsť na nejakej jednej mape, tak je dosť veľká šanca,
Že to bude tým, že sa spavne z väčšej časti na druhej mape. Takže keď hráš na Oficiáli, tak musíš proste preskočiť na druhú mapu, zobrať tú vec tam a potom prejsť na tú svoju druhú mapu, na ktorej hrávaš. That's on every server. I have recognized that the majority of people that are coming for this exclusive event are first-person perspective candidates. One thing to clear up: those that know that the first-person nights are really dark. Yes. This will not be the same for Sakhal. You will have 3 PP nights on first-person servers. Yes. Podstatná informácia. Budú svetlé noci aj z prvej osoby na Sakhale. Nič moc, no. Ale možno to bylo len na tomto eventíku, na tomto predbežnom prístupe. To dáva zmysel. A nie, možno, že nie. Teraz hovorí, že možno, že nie. Hej. V každom prípade budú svetlé noci na novej mapke. Aj z prvej osoby, aj z tretej osoby. Neviem, či som fanúšik, ale uvidíme, ako to bude vyzerať. Nie je asi fanúšik. We will build upon this over time. There is some Som zvedavý, či tam bude polárna žiara ináč, ale mohla by byť. Podľa mňa je dosť veľká šanca, že ju tam dajú. Že tam niekde bude. Our environmental designers have put their twists in few areas. I'm sure Mike, DOJ, a few of the others have. Ja nechápem, ako niektorí streamery môžu mať takú webku, že normálne to máš len takto, na ksichte. A dokážu byť 99% času normálne v tom rádiuse. Ja sa normálne hemírim. To není šanca, že ja by som sa tam obchal. To je úlet. Ten naľavo sa tiež míri. Yep. Okay, so good question. There is some lore crossovers. This is kind of normal within studios to crossover among universes. There is some hints on Vigor. I encourage you to check them out. Even in the trailers, there is some hints towards DayZ hints. Čiže budú tam nejaké referencie na Vigor na novej mapke. Ináč to už aj vyšlo, nie? Free to play? Čo si posielal Roman. Kedy to mali? Tento týždeň alebo minulý? Ak nás nepozvú do toho playtestu, tak možno zahráme Vigor len tak zlé chvíle. Už je, hej? Okay. Vyskúšame možno niekedy. Musím skúsiť. Ináč, hej. A vlastne nie, to už som hovoril včera. Si vydržal 3 hodiny. Ale hej, čo som chcel spomenúť ešte, keby náhodou niekto nevedel, že požiadal som si o kľúč aj na scam, lebo som splňal podmienky. To bolo tiež cez tú istú stránku, ako cez čo majú títo tu DayZ blázni. Tiež tento tu eventík spravený. Takže ak nebudeme v predbežnom prístupe na toto, tak možno zahráme scam ešte. Ak mi dajú kľúč. So, good question. The difficulty is higher. You are gonna die. No, mapka bude ťažšia ako predošlé mapky. Wow, kto by to povedal? While we'll be checking feedback on this experience, we want to challenge in a way. I know that kind of hurts the first-time user experience in some cases, but we're gonna kill you. Yeah, in a sense, the game will kill you. The environment, the infected, other players, I hope, also will kill you. Yeah, you're gonna die. A lot. Umreme. Teším sa. A dúfam, že budeme na tej mapke umierať skôr ako to 16. októbra. Ale pochybujem. Those who have played Nemausk will understand what to prioritize. I recommend checking the footage out if you haven't seen any Nemausk stuff. It would be a little crazy if you haven't seen any Nemausk stuff. It's kind of hard to avoid. But you know what to prioritize, and I don't think I need to spoil too much than this on that question. Yeah, you'll find out very quick what you kind of need to have to survive anyway. So, what are your future plans for DayZ? Okay, so plány do budúcna. Yes, this would be a good point that we will do a recap of the year, and we'll do our plan. We already have plans
next year. Now we have to set those things into motion, and we do what we do every year at the beginning, usually in February, is that we do DayZ in 2024, DayZ in 2025, and we will reserve that because we have to do some retrospectives on Frostline and check out to get a good indication of where we are, where we're going, and then we'll be happy to publish those things. Nič som sa nedozvedel. Len povedali, že majú nejaké plány a tam to začína a končí do budúca. A že minimálne na ďalší rok budú podporovať asi DayZ, som z toho pobral. Jak to bude s tým na PS5? Asi úplne takisto ako u nás. Na počítači. Neviem ale, či bude predbežný event na PS-ku. Asi nie. These people. And it probably makes as well, saying that probably should give people an idea to maybe talk before, just shooting the player in front of you. Because you never know who, that other person might be. So yeah, definitely something to keep an eye out for. Scotty, what about snow in the caves? I think this was discussed in that dev blog, but this footage of a particular cave was an earlier version. Neskutočne nehorázne. The snow is not inside the caves. Yeah, it's already been fixed. Even some of the tunnel caves, we're calling them. The snow comes into a certain point, but then it fades out. Good question. But yeah, that was covered in a dev blog. I'd say pick a few more questions and then we'll have to wrap this up. Yes. To už končia? Čo nepovedali dokopy nič. I'm into it. You're in the zone. Len povedali to, čo tu je napísané a že jo, máme plány na budúci rok a že bude vibe 16. októbra. A to je všetko. I think majority of stuff has been covered. If I've missed something, forgive us. You're welcome to DM us with the question if you feel it's that important to us. We'll happily address. And there will be another live stream next week, hopefully as well, and the launch of the event. So if you have any questions to ask in chat, then you're more than welcome to ask. Yeah, these are just some future features. Great job building up the hype. No, ja myslím si, dalo by sa to spraviť lepšie podľa mňa. The article next year. Ale hej, som rád, že aspoň robia takéto tu nejaké eventíky, takéto srandičky. Asi budem sklamaný, že sa toho nebudem môcť zúčastniť, ale aj tak je to cool, že takéto niečo vôbec robia. Škoda Steam, ale ako oznámili tú cenu a ten dátum. To podľa mňa mohol byť správne lepšie. Okay, yeah, release. Yes, all three platforms will release at the same time. Same time, same day, everything. There is some timing difference between. Vydáva šunku? Jasné. One, of course, there's an hour between each one, but all will be going out now. What's the wishlist count now? We are over. Last time I checked, at the early part of the week, we were. Musel by som sa pozrieť, Roman. 50,000 wishlist. Väčšinou tú najlacnejšiu šéf Kaufland. Alebo druhú najlacnejšiu, ak sa cítim nejako pohodičke. Ale dobré percento mesa musí mať samozrejme. Nejaké dobré percento mesa a kresťanská suma. Sa mi zdá, že poctivá šunka bola teraz za dobrú cenu. A viem, že ešte cez víkend som kupoval čili šunku. Hit another chunk of wish lists. That would be excellent and a good metric for us to measure and go forward on as well. So we are good, I think. Yes, definitely. Great. Pressure is on, but we're all happy. Exactly. Right. I think that is it for this stream. Thank you all for coming out and chatting and. Ja víc cenou naozaj, že tak moc podielme sa nezvykneme. Ja myslím, že máš dve podmienky, že aj bola lacná a zároveň aj mala dobré percento mesa, čiže tak, má tak 90 plus a tá najlacnejšia z tej hranice. Tak som to myslel. Yeah, thank you all again for coming out to this stream. We appreciate it and hopefully we'll be back next week on the launch day of the streamer event hopefully and we'll get some gameplay and I think that should be pretty fun. But yeah, until then, we will see you next week, so goodbye. Nič som sa nedozvedel nové. Ani mail mi neprišiel. Že som akceptovaný. Sklamanie. Veľké sklamanie.
No nič, no. Budúci týždeň ale budeme hrať ten predbežný prístup, čož asi nebudeme, buďme k sebe úprimní. Alebo budeme pozerať, ako ostatní ľudia hrajú ten predbežný prístup. Ale vravili bráškovci, že oni budú mať tiež stream z DayZ. Z toho predbežného prístupu, takže možno tiež dáme nejakú krátku chvíľku s nimi. My sme neakceptovali ich. Ešte spomalení. Ešte akože nevyťahuj videli z oného. Lebo možno ešte nám príde pozvánka. Ešte nádej neumrel. Ešte žije. Malička, ale žije. V každom prípade. Iné rýchla vecko. A pôjdem pomaličky. Asi hľadať nejaký server, čo kde sa pichneme. Keby išlo prezdieľať stream, že dáš ich zdieľať a budeš sledovať a budú to oni vidieť, že to streamuješ? Nerozumiem, Roman. Nerozumiem, čo myslíš. Akože myslím, že asi viem, čo myslíš, ale neviem, ako si to predstavuješ. V každom prípade, hej. Toľko k tomuto. Im dá to vecko a pozerám sa po nejakom serveričku.